Good day, researchers! This is Miss Zhang and welcome to Practical Research 1 with me. And for today's video, we are going to talk about reminders for our upcoming interviews. I have already instructed last week that for the interviews in your group, please assign the following tasks. We have public relations officer or officers, we have transcribers, and we have planners and organizers. So number one, kaning mga public relations officers, who are these people? No, mas good in handling people since they will be the ones assigned to conduct the interviews. Since it's very important, it's crucial that the ones who will do the interviews will be able to really deliver the interview well so that you can get the data and you can also answer your SOP questions. Okay, so pwede duha or tulo, depende of kinsay qualified nga you will choose as your public relations officer since they will be assigned to really do the interview. Sila'y mangutana sa interview. And we have the planners and organizers. These are the people who will be the ones to, okay, set up na nga. Okay guys, today is the interview with this informant nato, and then sila ang mag-set up kung asa man Google Meet or unsa ang pamaagi for the interview, and then they are the ones who will be responsible nga sila mo make sure that the interviews will be recorded. So dapat na i-copy sa interview since inyo man ang gamiton to transcribe para naamoy data, no? And for the transcribers, I will be detailing unsay buhaton sa transcribers, no, later on in this video. So for the interview, again, the previous video that I have posted was about the interview, no, unsaan to ang pag-conduct sa interview, and you already know that informed consent letter mo inyong i-detail sa inyong informant nga okay mo ni purpose sa akong study, there are no risks or there are risks, possible risks kay sensitive among topic, and then these are the benefits to you, and then i-highlight nga it's a voluntary participation, yada yada yada, permission to record. Alright, so it's important that this is very clear to the informants nga they know that you have this informed consent letter and that they know what are their rights as a participant or informant of your research. And then, of course, mag-interview naman ka, no? So, mag-ask ka og mga questions sa kaninga specific questions kay perception on school violence man ang iyang topic. So, before siya nag-ask sa questions from the SOP, like perceived reasons of violence, so nangutana sa, oh, kumusta naman ka? How long have you been teaching? Unsa man ang imuhang kuan? Have you observed? So, mga inana ang mga questions, no? Kay, lain masad kayo nga, okay, so, unsa man ang imuhang, no, lahi sa kay mo diretso kag jump into the question. So, dapat, napadjud kay mga warm-up na questions to your participants and make sure, I cannot stress this enough, but make sure that, unsa man, they are comfortable, no? And then, so mag-ask na dayon ka nga, alright, so based on your experience, unsa may mga perceived reasons of school violence, mga tanak ka na sa person, no, sa imong informant. And then, ang mga follow-up questions kay, of course, mahatag naman na sila nimo nga, I think, no, ang possible na reason nga na-exist na ang school violence because ingon ana, so nihatag na siya og mga answers. Now, ikaw nga namina, of course, you take down notes unsay answer niya para ikaw. So, you've mentioned, no, kaniyang usa sa possible nga reason. Can you please elaborate? Okay, mo nang follow-up nimo. And then, pwede po ka mo-add na, is there anything else you would like to add? Would there be, sure na gid ka? Wala na kailangan i-add? No, kana man gud nga mga follow-up questions kay they will really think na, okay, wala na ba ko ilaing ika-add about the perceived reasons, no, sa tungod nag-follow-up question ka. So, ask open-ended questions, kana, like, unsa man, open-ended questions naman din nato ang SOP questions, diba, nga, unsa may mga possible na rason. Okay. Do not ask leading questions, and I have to really emphasize this, no? Miss, unsa ang leading
questions. For example, mani mo hang topic, no, what are the perceived reasons of school violence? Kaya mo nang nasa SOP ni mo, and then apojud kay laing question na what are the possible effects? Unsa man, no, ang mga posible na effect of school violence. Now, mo ni siya ang sakto nga pangutana. It's open-ended, no? You let your informant think unsay mga answers. Unsa day na ang leading questions, miss? Ang leading questions would be, ang imuhang informant, paansiro nimo og yes or no, kay imo siyang i-lead sa tubag na gusto nimo. Okay, no? Mostly yes or no questions. Alright. Sorry. For example, instead of asking, so what do you think are the possible effects? No, maana ka nga, kanang posible pa ba nga effect sa school violence kay kanang gamay na lang ang mo enroll sa eskwelahan? Okay. No, kana siya nga pangutana. If imo nang i-ask sa respondent nimo, definitely ilang answer is either yes or no. Gilid man nimo sila nga kana ang gusto nimo nga tubag. And that is very wrong sa interview, kay if ikaw ni-lead kanila sa answer nga gusto nimo, then you are manipulating the answers of the respondents, and then nakalabag na tano sa research ethics, no? Principle of integrity, of being honest, of the truth. So kung imo nga siyang itamper kung unsa man kani ang answer niya, kay kanila gi mo gusto jud na tubag, so nag-leading question ka niya, most definitely if leading question mo na gid na sila either yes or no, and then ila na i-explain, pero ikaw na ang nihatag nila sa answer, and that is very wrong. Ug naa gani mo leading questions sa inyong interview, if makita na nako, pabalikon ta mo og interview, no? So please be careful with that, researchers. Again ha, unsa ganito ang leading questions? Ang leading questions kay mostly yes or no questions. Ikaw ang nag-lead, naghatag sa answer. Dili na nimo gaga ang chance na maka-answer ang respondent. Again, so the example, no, instead of saying na, so unsa di ay ang imuhang kanang opinion, unsa di mga posible nga epekto, no, possible effects sa school violence. So kana dapat ang sakto nga pangutana. Pero ang leading question, okay, so ato nang makapy naman, no? Wait lang ha. Okay, so mo ni siya ang right question. Ay open-ended man siya. Okay. Ano naman niya? So the correct question, kaya again, open-ended question. So kana, for example, what do you think are the possible effects of school violence niya? Ang leading question would be, do you think that an effect of school violence is that there will be less enrollees? Okay, hadlok to school, so kamay na lang ang enrollees, something like that. So if mo lead ka, so makaununa dayon to ang imuhang respondent na, okay, that's a possible effect. So manches lang nga, yeah, sakto, pwede po na siya nga, gamay na lang ang ma-enroll, kay kanila gino na, ana, or I don't think so, dili man siguro, ana na. So, please avoid asking leading questions, kay ikaw naman ang naghatag hinuon sa answer. So dapat we have to ask open-ended questions only. Alright, so I hope that is clear. Nga dili pwede ta mag-ask og leading questions. If makakita gani kung naay leading questions sa inyong interviews, so andam na lang na magbalik na pud mong interview. Okay? So please do not ask leading questions. Okay? So, kana open-ended question lang. Ang follow-up nimo kay ni answer na siya no nga,
para nako usa sa mga posible na rason nga nung naay kanang school violence nga mahitabo is because ingon ani manggod ana kanang kuan tungod sa the way mga upbringing ingna lain-lain og culture gikan so ingna yung answer ana. Now since siya man mismo ang ni-answer ana dili man ikaw ang nag-feed kay open-ended man imong pangutana so you can ask a follow-up question based sa iyang answer. Okay so mo na no ang imong answer nga one of the possible reasons kay kana can you please elaborate how can you say so kanang unsa man yung mga instances nga it happened sa imuhang life gyud kana siya can you elaborate on that no unsa gani iyang tubag iha ra jud ka mag-base sa imong mga follow up dili kay mohatag ka og leading question nga balid nimo sila sa unsa imong gusto na answer or tubag. Listen carefully to what the informant is sharing and this is very important researchers that you take down notes. So, samtang answer na siya nga. Okay. So, mao ba? Mao ni siyang ihang mga sample. So, sa may mga possible nga effects sa school violence para nimo ma'am or sir. Tubag na siya. Para na ako ang mga possible effects kay ito nga mo effects. Sure ba? Ano na? Imuha na siyang i-write down ang question. Kay para if mag-ask na ka og follow-up, kani nga rason no, nisulti ka ani, unsaon. Can you elaborate ani? Can you be more specific? So, since naamang kay notes, mabasa ra na nimo imong notes. So, kung unsa iyang tubag, naka-follow up question ka based sa iyang answer. And then, please do not be nervous. No, that's why bitaw I really emphasize nga if you choose a public relations officer in your officers sa group ninyo, no, it's important that kani nga mga tao are very good at conversation. They are good at handling people, no nga dili murag ma-intimidate ang kana nga informant and then kuan ka ng comfortable ra sila. So ayo pag kay namang good chances when if mag-interview ka, nervous ka, murag madali-dali no, so ma-rush na hinuon nimo ang conversation niya. If ma-feel gani sa imuhang informant na hala, dali man di ni siya. So sige, madali na lang sad ko. So ma-feel pod ba na. So please be very mindful, please be very careful with that researcher. So ayo pag nervous no. So kanang it's as if you're talking ba no to a person nga you really want to know answers kay of course you're a researcher na agad kay curiosity and you want to answer the questions that you have in your mind. So those are the things that are important. Now, di ba, unsa ganito transcribers, these are group members who will listen to the audio recordings of all the interview. Paminawon to nila ang interview, okay? Sila ang write down sa Word documents ana and then should have good listening skills and then it will be an advantage if they type moderately fast, no? Good listening skills. So, unsa di buhaton sa transcribers? Miss. So, ingon ani ang mahitabo, guys. Sa inyuhang interview, kaning R stands for researcher and then ang KI1 is key informant, diba? We call our respondents informants. So, inani, sa interview mo niyang nitabo and then so gisulat na ninyo, mo ni buhaton sa transcribers. Sila di ay ang transcribe, type, maminaw sila unsay nahitabo sa interview, i-type nila. So, awa ha? Sir, before mo start, can I ask how many years naman separated imong parents? Kuon ka nang since grade 1 po. So dugay-dugay na di ay gyud. If may I ask, wala na gyud sila nagka-reconcile or nagkabalik, sir? If dili lang ka mo mind. Kanang wala na gyud. Lain naman, naaman lain pamilya gud si papa. Oh, I see. Kuan ka nang as na mga kuan ka nang pwede ibutang gid na ninyo sa pag-transcribe, no, researchers. If daga na jud kay mga fillers like kuan, pwede ra sa dili na jud ibutang kana, no. Kuan, so sa among mama kagastayron. Yeah, kay informant. Yes, miss. Since nagbuwag ako parents, si mama na gyud ang nagbuhi namo pa. Researcher, I see kanang
Okay, naka-sir. So, mag-start na ko sa kung mga question, ha? Sure, miss. Researcher, my first question, sir, is, what are the challenges you face as you have separated parents? Kaya ang ilang mong topic ani is, students with separated parents. Unsa man ang imong mga problema or challenges bakuan nga buwag imong mama o papa. So, di ba na ay English question, tapos pwede pud butangan nimo og Bisaya nga translation since majority man pod sa ato ang mga informants o kita pod researchers are Bisaya, so makasabot ta Bisaya. Key informant, kuan siguro kanang makaingon ko nga sa problema kay financial yun lisod uy kanang ganing kaya kung mama man unya duha ang trabaho para lang kami sa among mga igsuon ihang mapaskwela, si papa naman lang pamilya, so wala na siya nagsuporta namo. So sa financial imong problema, sir, awaha ni ana si researcher, so sa financial imong problema, sir, okay, nag-take down notes man siya nga based on the answer financial, no? Okay, pila di mo kabuok igsoon, sir, if I may ask, and if it's okay lang. Upat ni, and then sa college, kaswila ming tanan. I see. Yes, sir, aside sa financial, unsa pa man ang mga challenges nimo nga imong mamar ang ga-support ninyo, kuan, lisod kay maka-feel ko kulang sa support. Mora na yung answer, no? Kulang sa support. So, pwede niyo mo i-ask, researcher, unsa man imong pasabot anang kulang sa support, sir? No? So, muna ni siya, kanang can you elaborate? Kanang dili na ko ma-feel nga supported ko, kanang ganahan ko mo apil, na. Okay, so daghan kay siyang answer, ha? Daghan jud na siya. Tapos, if naay mo rang ubo siya or something, or laugh, pwede na siya ibutang na sa as you the one transcribing, no? Transcribe. So, para nimo, like, you feel ka lack of support, sakto ba, sir? So, para nimo, you feel like lack of support. Based sa yung answer nga perting taasa, naminaw ka, nagbutang ka, take down notes ka. Alright, so basically, no, ingon ani ang mahitabo. Those nga ma-assign as transcribers, for example, naamoy 5 ka-informant nga na-interview ninyo. So, naamoy ingon ani, no, nga 5 sad ka buok. Okay. Sa usa ka informant, usa ka ingon ani tanan. O, sige, si researcher, mo niyang gisulti, and then, si key informant 1, mao na siya, and then tanan sa nahitabo pag-interview, i-transcribe mo tay pasabot anang transcribe na minaw ka sa audio imuhang gi-type kung unsay gi-storyaan sa interview. That's the transcribers. Okay, so mamili mo kinsa man ang mahimong transcribers, no? So sila ang maminaw sa mga audio recordings, sila mo type ana. Okay, so ingon ana siya. And so for the next video, we will be discussing unsahon di ay nato, how do we interpret, how do we analyze the data nga ato ang mag-gather sa atong interviews. So for now, reminders lang no sa interview that sa to, yes, need ninyo nga i-explain ang consent letter. After that, mag-interview, please make sure that before mo diretso sa inyong question sa naa sa inyong SOP, mga tanong mo, uy, kamusta, how have you been, kamusta naman ka, ano, please make sure that your informants are comfortable. And then, ask open-ended questions, dili mo ask leading question. It's a very big no. Makitan kanina na ako sa inyong interview, pabalikon jud ta mo, guys. So, okay, ayaw pag-ask og leading question. No, maminaw ka unsa ang iyahang mga answer. So, open-ended question. What are the challenges? Okay, mo yang giingon no, financial. So, financial imong problema, naminaw man ka unsay ang answer. So, ang imong mga follow-up questions, researcher, based sa, again, unsay answer ni informant kay naminaw man ka. Okay, so aside from financial, unsa pa man ang imong laing challenges? Okay, since one of mo man ang question sa imong SOP no, challenges. So ingon anaon siya pag conduct sa interview, and then please take down notes of the answers para inig ka ask nimo sa mga follow up. Okay, so financial di ay ana no, para dili ka mawala. Be focused, listen carefully, apil na siya no nga, to be focused. Dapat na radyo di mo ang focus sa imuhang i-interview na minaw ka. Okay, so I think that's all for the interview proper. Make sure that ma-record na siya and that you keep
the recording with you guys. Okay, so for now, that's all for the interview process. I'll see you guys for our during our next synchronous sessions. God bless you. Stay safe and stay healthy. Bye, researchers.